Katatlo nga estasyon. Si Jesus ginhukman sang kamatayon. Ginadayaw ka ginapasalamatan kanamon o Kristo. Balasahon gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo. Karon sa piyesta, ang gobernador may kinabatasan sa paghilway sang isa ka binilanggo suno sa luyag sang mga tawo. Sadto may bantog nga binilanggo didto nga ginahingalanan Barabas. Sa pagtililipon sang mga tawo, si Pilato nagpamangkot sa ila. Sino bala ang luyag ninyong abuyan ko? Si Barabas o kung si Jesus ang ginatawag Kristo? Nahibaluan gid niya nga gintugyan nila sa iya si Jesus bangod sa kahisa. Samtang si Pilato nagapungko sa kumanan, ang iya asawa nagpadala sini nga mensahe. Magpasilabot sa silang mataro nga tawo kay subong nagantos gid ako sa damgo bangod sa iya. Apang ginhaylo sang pangulo nga mga pari kag mga agurang ang mga tawo nga pangabayon nila nga buyan si Barabas kag ipapatay si Jesus. Gani isang pamangkuton sila sang gobernador. Sino bala sa ilang aduwa ang luyag ninyong ahilwayon ko? Nagsabat sila. Si Barabas! Ginpamangkot sila ni Pilato. Ano karon ang imuon ko kay Jesus ang ginatawag Kristo? Ilansang siya sa cross! Ilansang siya sa cross! Apang si Pilato nagpamangkot pagid. Nga ano gid pala ang iya sala? Ilansang siya sa cross! Ilansang siya sa cross! Sang makita ni Pilato nga wala siya sing mahimo, kag daw magkinagamo pa ang mga tawo, nagpangayo siya sang tubig. Nang hinaw sang iya mga kamot sa atubangan sang mga tawo, kag nagsiling. Wala ako sa salapton sa sining matarong nga tawo. Kamo ang manabat. Kapi kadang amon mga anak ang manabat sa iya dugo. Dayon ginhilway ni Pilato si Barabas. Uyan si Barabas! Ako! Gimpahilway ninyo! Ha! Dugay ko na ini ginandom. Sa kadugayon, nahilway man kita ko! Ha! Nahilway ako! Apang ginpahanot si Jesus kag gintugyan agod ilan sang Hanap cross. ninyo siya! Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos.